Mag-agaw kumusta og mayong adlaw na sab kaniyong tanan ni ana usab si Agaw June diri sa tuaga programang Agaw June in Action og live kita karon diri sa tuag na imutangan sa lungsod sa Laak, probinsya sa Davao de Oro aron ato ang subaybayan ang aktibidad karon mga panahon na diin pagdeklara og persona non grata sa CPP, NPA, NDF og ang sa mga legal front nga nagpasabot kini nga ang mga lumulupyo diri sa lungsod sa Laak dili na welcome ang CPP, NPA, NDF lakit na ang mga legal front diri sa ilahang lungsod. So unya atong ipakita kaninyo ang uban-uban nga ng mga nakalalay aktibidad nga ipaygayon diring dapita. Diri lamang sa atuang programa o sa atuang YouTube channel nga Agaw June in Action. Salamat sa iyong pag-uban ug maayong buntag kanaton tanan. Agaw, baguhay pa lamang naman ang programa diri sa Laak, Davao de Oro. Pagdeklara o persona non grata gadto sa mga rebelde nga Jupiter Luzarme na di na magkakatawhan sa Laak ug duha ka mga barangay niini ang piyansa na aron nga isalikway ang kalihokang komunista diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Daghang programa, daghang activity ug daghang mga kayuhan nga nadungog ang mga kaigsunan nato